un placer para este aniversario de la guerra saludar a John Bolton, asesor de seguridad de los Estados Unidos, embajador ante las Naciones Unidas, secretario de Estado, secretario de Justicia, en fin, un año de guerra con Ucrania. Ninguna guerra vale la pena, Ana. Agradézcale al señor Bolton, pero pregúntele si vale la pena continuarla. Mr. Bolton, thank you very much for your time today at W Radio. And let's begin by asking you, do you believe that at this point, is it worth it for this war to keep on going on? Well, I think it's very important that the United States and the NATO alliance and really all countries who are concerned about the unprovoked aggression begun by the Russians 1 year ago, find a way to roll back that aggression and make it clear both to Russia, China, and others that think they can get away with that they cannot. Otherwise, peace and security all over the world are endangered. And I think the Russians are counting on the West as a whole to become tired of the war, make it one more of these endless wars that people complain about. And if they do that, they will achieve victory. And that will not bring lasting peace and security. It will bring the threat of more aggression. Ana, el presidente Biden anunció otros $2,000 millones. ¿Él está de acuerdo con que Estados Unidos siga metiéndole esta cantidad de dinero a esa guerra? President Biden just announced $2 billion more for Ukraine. Do you agree with the decision of the administration to keep on sending this amount of money to Ukraine? Well, I think we would be better if we had an overall strategy of how to win in Ukraine. It's the stated position, and has been for a long time, of all NATO members, that Ukraine should be restored to its full sovereignty and territorial integrity. And if that's our objective, then you have to build a strategy on how to achieve those objectives. That then tells you what level of resources is necessary. The problem with the Biden administration approach and NATO as a whole is that they give one weapon system, then we have a discussion about the next weapon system, then the next weapon system. So first it's, do we supply Javelin anti-tank missiles? Do we supply HIMARS artillery? Do we supply ATACMS missiles? Do we supply Abrams tanks? Do we supply F-16s? It just goes on endlessly, which is one reason this war has lasted as long as it did. That's not the way you compile a strategy. A strategy is more than a list of weapon systems, and we don't have one. I think the way to make sure populations continue to support aiding the Ukraine is to define what our objectives are and explain to the people how we expect to achieve them. La próxima pregunta sería el trabajo directamente con el expresidente Trump. Y Trump ha criticado bastante la postura del presidente Biden. ¿Cómo cree él que habría sido la postura del expresidente Trump si él hubiese estado al mando cuando arrancó esta guerra? Mr. Bolton, you worked directly with former President Trump, and as you know, he has been a critic of President Joe Biden. How different do you think that the U.S. response would have been if former President Trump would have been the president when this war started? I think, of course, you can never know for sure, but I think if Trump were still in the White House, the Russians would already be in control of Kiev and the rest of the country. I think it was a very realistic possibility in a second Trump term that he would have withdrawn the United States from NATO. I think that's something Putin obviously would have relished, and it would have made his invasion much easier. You can see from the things Trump is saying today that he would not have seriously opposed the intervention on the part of the United States, and I think the signal that would have sent to all the former constituent parts of the Soviet Union would be that they were vulnerable as well, and beyond that, even NATO members would be vulnerable if the U.S. withdrew. Este será tema sin duda de la próxima campaña presidencial en los Estados Unidos, y el nombre del señor Bolton se ha mencionado como posible precandidato republicano. Quiero preguntarle si va a tomar esa decisión, qué tan cerca es de ser candidato o no. Of course, that this subject is going to be a subject in the upcoming elections. And your name has been one of the names that's been pointing out as a possible Republican candidate for the president of the U.S. And we want to know, how possible is that candidature from your part?
Well, I'm considering it seriously. I looked at it in 2016. It's a very difficult decision to make. There are a lot of factors that have to be considered, and if I did decide to be a candidate, it would be to win the election. I think it's very important that Donald Trump not get the Republican nomination in 2024. I don't think he will, but I'm happy to participate in the effort to prevent it from happening. But I also think we need a reaffirmation, certainly in the national security space, of Reaganite principles of foreign policy, of peace through strength, of a strong national defense. And being part of that debate is something I think is very important for the United States. Señor Bolton, desde Beijing, ¿qué opinan en Estados Unidos del plan de paz para Ucrania presentado hoy aquí en China? Mr. Bolton, this question comes from our colleague in Beijing, and he asks, what is the U.S. reaction towards the peace plan for Ukraine outlined in China today? Right. Well, I actually wrote about the peace plan yesterday, anticipating what was to come. And from what I know of the actual plan today, it does what I feared the Chinese would try to do, to appear to be even-handed. But, for example, calling for the end of sanctions on both sides, but in a way that the peace plan is heavily tilted toward Russia. I think this plan may well have been coordinated with Russia beforehand. This may be the pretext that Putin needs to get a ceasefire and to put Zelensky and the Ukrainians in a difficult place where for them to refuse the Chinese offer might cause some European countries to back away from support. So I think it's a ploy by China. I believe actually now the war in Ukraine is a global war, and I think China's in it very much on Russia's side. Ana, last question. ¿Qué piensa él del plan de paz total del presidente Petro de Colombia, que incluye la negociación con narcos que han cometido delitos en los Estados Unidos, no serán extraditados, pagarán penas bajas en Colombia y se quedarán con el 6% de su fortuna? ¿Qué piensa este precandidato presidencial de ese tema? Mr. Bolton, this question is from our region, from our hemisphere, and it's about your opinion about Colombia's president, Gustavo Petro's peace plan. And he has a total peace plan that basically offers drug traffickers perhaps an easier path towards becoming legal. It offers them the possibility of only paying a sentence in Colombia, the possibility of paying lower sentences, and the possibility of staying with 6% of their riches. What do you think about this total peace plan from now President Gustavo Petro in Colombia? Well, I don't think we should make peace with narco traffickers. I think we should defeat them. I think we were well on the way to that with Plan Colombia, a huge effort by both Colombia and the United States. It was succeeding, and I think this is a reversing course. I think it would solidify the position of the drug traffickers and return Colombia to some very dangerous times. So it's something I hope the traffickers will reject. Maybe they hope they'll get a better offer, but I think the people of Colombia should understand that the only solution here is to eradicate this narco trafficking. It's very dangerous for all of us in the hemisphere. Mr. Bolton, thank you very much, and good luck with your campaign. Well, thank you very much. Thanks for having me. Muchas gracias. Antes del resumen ejecutivo de este hombre importantísimo, el hombre de la libretica amarilla con el número 5,000 troops, 5,000 tropas, y el hombre pues que trabajó en temas de seguridad más cerca de Donald Trump y que luego eso terminó regular. Félix, a propósito de su pregunta, ¿qué tan viable es esa candidatura? Yo creo que no tiene posibilidades reales, pero entra en debate y como él dijo, lo está considerando seriamente porque piensa que tiene que plantear temas como estos de seguridad nacional y todo lo demás. Hay que recordar que el señor Bolton es uno de los reconocidos como halcones del Partido Republicano en los Estados Unidos. Como vemos, al final le pareció incluso tibio Trump en su aproximación a muchos temas internacionales y se ha vuelto, siempre lo ha sido, una figura muy destacada en el análisis republicano de
de la actualidad de los Estados Unidos y más de su paso por la casa, después del paso por la Casa Blanca. Posibilidades reales yo creo que muy pocas, muy pocas. Lo que sí es, curiosamente, juega en lo que yo le digo. Mientras más candidatos se entren a la disputa republicana, más se favorece Trump, porque la base de Trump es muy sólida, mientras que la de los otros candidatos no lo es tanto, y podría diluir un poco el voto del que es el verdadero contendor, por lo menos en este momento, de Trump, que sería el señor DeSantis, el gobernador de la Florida. Pues coincide con lo que dijo a la pregunta sobre la paz total del presidente Petro. Ya van a escuchar ustedes la traducción. Grace, resumen ejecutivo, y gracias por siempre estar despierta para la W. Bueno, inicialmente le preguntaban a John Bolton si vale la pena continuar con la guerra. Dice que es muy importante para Estados Unidos y los aliados de la OTAN, y además todos los países que les preocupa esta guerra, que entiendan que la agresión fue comenzada por Rusia hace un año y que hay que buscar la manera de que Rusia salga de ese territorio ucraniano. Si dejan que Rusia y China sigan adelante y no hacen nada para pararlos, pues eso puede provocar nuevas agresiones, nuevas invasiones, y los rusos están contando con que Occidente se aburra de la guerra y ahí ya la victoria va a ser para ellos. También dice que hay que crear una mejor estrategia para ganarle a Rusia. Deben localizar tanto Estados Unidos como los aliados un objetivo, porque el problema con Biden es que pues cada arma que se le entrega a Ucrania entra a una discusión, cada sistema defensivo entra a una discusión, que si los tanques Abrams, que si los F-16, entonces nos dice que eso toma tiempo y hace muy dispendiosa la defensa y la estrategia. Por eso hay que plantear una estrategia, explicarla y definir un objetivo para lograr mejores avances en que se acabe esta guerra. Sobre el trabajo de Trump en esta guerra, si fuera presidente, si lo haría mejor. Él cree que Trump, si estuviera en la Casa Blanca, pues ya los rusos tendrían el control de Kiev, porque pues él ya ha dicho que se mantendría al margen y eso aumentaría la probabilidad de que ya los rusos estuvieran avanzando. Por eso él cree que pues estamos mejor con Biden que con Trump con respecto a la respuesta a esta guerra. Sobre las elecciones y una posibilidad de que él lance su candidatura republicana, pues él lo está considerando seriamente. Hay muchos factores que debe todavía pensar, y si decide hacerlo es para ganar. Lo que se ha decidido es que no quiere que Trump tenga en 2024 esa nominación republicana, entonces va a participar activamente para evitarlo, va a hacer campaña para que Trump no gane, y pues esa reafirmación del espacio internacional y reconocer esos principios para la defensa internacional también los va a trabajar, porque hacen parte del debate interno que es muy importante en los Estados Unidos. Y también la reacción de los Estados Unidos para ese plan de paz en Ucrania y relación con China también. Él escribió ayer sobre el tema de China, dice que China sin duda está apoyando a Rusia y pues lo que hay que hacer es generar esta estrategia para que se acaben estos ataques a Ucrania, y pues lo que está pidiendo China es que se finalicen las sanciones de ambos lados. Para él es una estrategia que ya China y Rusia habían analizado desde antes, y pues es lo que quieren hacer para que se acaben las sanciones y salir fortalecidos. Y finalmente sobre la paz total y pues la elección de Petro en Colombia y esa pues posibilidad de negociar con narcotraficantes, él no cree que se deba hacer la paz con los narcotraficantes, hay que derrotarlos. Él cree que el camino correcto era el Plan Colombia, ese era el camino para derrotar a los narcotraficantes. Es un esfuerzo muy grande que habían hecho tanto Colombia como Estados Unidos, y cree que este plan de paz total es un retroceso para Colombia. Los narcos en Colombia enfrentaron tiempos difíciles y nos dice que ahora se van a fortalecer, y no quiere que Colombia vuelva a esa época oscura del narcotráfico. Él espera que se rechace y que no avance este plan de paz total, porque la única solución es erradicar a los narcotraficantes, que representan un peligro muy grande para todo el hemisferio. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.